कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहातील कथित ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात योगेश मांजरेकरला 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे। योगेश मांजरेकर कितें सांगूंक सोदता तुज्या हेजेर तू कोणाकोणाची आनी नांवां सांगूंक सोदता कित्याक तुजें नांव जें आसा पळय तें रविना लोबोन घेतलेलें म्हणून रविनान तुमचें नांव घेतिल्लें आसा। आयज कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार कोलवाळे सेंट्रल जेलीन ड्रग्स स्मगलिंग केस। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की GHRDCची जी वुमन सेक्युरिटी गार्ड जी आसा तिका रेड हँडेड अरेस्ट केले। ती जेन्ना ड्रग्स घेवन जेन्ना भितर वयताली थर्ड गेटीचेरूच तिका RB पुलिसांनी रेड हँडेड अरेस्ट केल्या उपरांत तिचे कडेन ड्रग्स आसा पळय तो सांपडलो। ही गजाल जेन्ना कोलवाळे पुलिशेक कळटाच कोलवाळे पुलिसांनी जी GHRDCची जी वुमन सेक्युरिटी गार्ड जी आसा आशा चोडणकराक हिची कस्टडी घेतली। तिची कस्टडी घेतल्या उपरांत तिची लिगल फॉर्मेलिटी आसा पळय ती सगळी कंप्लीट केली आनी कंप्लीट केल्या उपरांत म्हापसा JMFC कोर्टान आशा चोडणकराक प्रोड्यूस केले। आशा चोडणकराक जेन्ना कोर्टान प्रोड्यूस केले तेन्ना कोर्टा कडसून 2 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली। आशा चोडणकराची जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन वा त्याच प्रमाणे तिचो स्टेटमेंट घेतलो गेलो तेन्ना तिनी एक नाव समोर हाडलें। तें नाव म्हटल्यार कोलवाळे सेंट्रल जेलींतले आनी एक जी इनमेट्स आसात रविना लोबो तिचें नाव उघड केलें। तिने सांगलें की आपूण जो ड्रग्स आसा पळय तो रविना लोबोक दिताली म्हणून। ह्या आदाराचेर कोलवाळे पुलिसांनी परत एकदा एक्शन घेतली आनी रविना लोबो जी आसा पळय इनमेट्स तिची कस्टडी घेतली। तिची सुद्दां सगळी लिगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट केली, तिका मेडिकलाक व्हरोन हाडलें आनी दुसऱ्या दिसा रविना लोबोक सुद्दां म्हापसा JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्या उपरांत 2 दिसांची पुलीस कस्टडी रविना लोबोक सुनावली। आता रविना लोबो कोलवाळे पुलिसांच्या ताब्यान आसली, तिचो सुद्दां स्टेटमेंट घेतलो आनी स्टेटमेंट जेन्ना घेतलो तेन्ना तिने आनीक 2 नांवां जी आसा ही समोर हाडली। आता ही जी 2 नांवां जी समोर हाडली ते सुद्दां कोलवाळे सेंट्रल जेलीचे इनमेट्स आसात। एक नाव जे समोर हाडले ते पांडुरंग पेडणेकर जे डिस्पेन्सरी रूमान आसता आनी दुसरें नाव जे उघड केलें ते योगेश मांद्रेकर। आता योगेश मांद्रेकर आनी पांडुरंग पेडणेकर हे कोलवाळे सेंट्रल जेलीचे इनमेट्स आसात। आता ही जी 2 नांवां जेन्ना समोर येयली पांडुरंग पेडणेकर आनी योगेश मांद्रेकर आनी कोलवाळे पुलिशेक जेन्ना कळलें की योगेश मांद्रेकराचें नाव समोर येयलां त्याच कारणाक लागून कोलवाळे पुलिसांनी परत एकदा सगळी लिगल फॉर्मेलिटी आसा पळय ती कंप्लीट केली आनी म्हापसा JMFC कोर्टान जे ट्रान्सफर एप्लिकेशन आसा पळय ते घातलें योगेश मांद्रेकराची कस्टडी घेवपा खातीर। आयज सकाळी जी ऑर्डर आसा पळय ती कोर्टा कडसून पास जाल्ली आसा आनी ही गजाल जेन्ना कोलवाळे पुलिशेक कळ्ळी कोलवाळे पुलिसांनी परत एकदा कोलवाळे सेंट्रल जेलीन वचून योगेश मांद्रेकर जो आसा तेची कस्टडी घेतली। ती सुद्दां लिगल फॉर्मेलिटी सद्या कंप्लीट केल्ली आसा आनी योगेश मांद्रेकराक सद्या डिटेन करून कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर दवरला। आता ताका मेडिकल एग्जामिनेशन करपा खातीर म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्याक व्हेला आनी सांज मेरेन ताका अरेस्ट केल्लो वयतलो। आता अरेस्ट केल्या उपरांत योगेश मांद्रेकर जो आसा तेच्या कडल्यान आनी कितल्या जाणांची नांवां समोर येता वा आनी कितले जाण ह्या ड्रग्स केसीन इनवॉल्ड आसात ते सुद्दां आमी फुडें जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले। आता योगेश मांद्रेकराची कस्टडी सद्या कोलवाळे पुलिसांनी घेतली आसा आनी योगेश मांद्रेकर जो आसा पळय तो सद्याक कोलवाळे पुलिसांच्या सद्याक ताब्यान आसा। आमी काल तुमकां सांगताना हे सुद्दां आमी सांगलें की योगेश मांद्रेकरा कडेन एक मोबायल आसा, तो मोबायल जो आसा हो आनी कोणाच्या नांवार आसा आनी जी आमकां लेटस्ट इन्फॉर्मेशन काल मेवलेली ती अशा तरेन आसली की एक मोबायल जो आसा हो 2 कामां खातीर वापर जातालो। एक म्हटल्यार जो आशा चोडणकराक आसा पळय तिका कॉल करपा खातीर तेजे कडेन ड्रग्स मागोवपा खातीर व त्याच नंबराचेर एक जीपे जो चलता त्या जीपेचेर पयशे ट्रान्सफर जाता आनी त्याच मोबायला वयल्यान आशा चोडणकर जे आसा तिका पयशे तिच्या अकाउंटान ट्रान्सफर जाताले हे सुद्दां आमी काल सांगलेले। आता योगेश मांद्रेकर सद्या कोलवाळे पुलिसांच्या ताब्यान आसा आनी फुडें आमी आतां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतात की योगेश मांद्रेकरा कडल्यान आनी कितल्या जाणांची नांवां समोर येता आनी कितले जाण ह्या ड्रग्स केसीन आनीक सामील आसात।